Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa khatamil mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. فمرحبا بهذه الوجوه الطيبة المباركة التي أدت فرضا من فرائض ربها. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظكم وأن يبارك فيكم وأن يمتعكم بالصحة والعافية وأن يغفر ذنوبكم وأن يشرح صدوركم وأن يجعل الجنة داركم. أيها الأحبة الفضلاء، إن موضوعنا في هذه الليلة هو من الأهمية بمكان، وهو وجوب حفظ اللسان، إذ إن اللسان صغير حجمه عظيم أجره وجرمه، فكان لزاما على المسلم أن يعرف بعض الآفات التي ينطق بها لسانه قد تكون سبب عطبه وهلاكه يوم القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا، يعني تكون من رضوان الله عز وجل ويدخل بسببها الجنة. وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا تهوي به في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. فيجب علينا من هذا المنطلق أيها الأحبة أن نعرف ما هي بعض الآفات التي قد تكون سببا لنقصان أجورنا، سببا لهلاكنا يوم القيامة، حتى نحفظ ألسنتنا. اللهم إنا نسألك أن تحفظ ألسنتنا عما يشين. Syekh memulai kajian ini dengan bersyukur ya atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua sehingga kita bisa melaksanakan sholat fardu. Kemudian Syekh juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semua dan juga agar kita semua dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Yang akan dibahas pada malam hari ini adalah pembahasan yang sangat penting, yaitu wajibnya seorang muslim untuk menjaga lisannya. Karena lisan ini bentuknya kecil. Ya, karena lisan kita bentuknya kecil namun bahayanya sangat besar. Efeknya sangat besar. Maka wajib bagi setiap muslim untuk mengetahui sebab-sebab yang bisa menyebabkan seorang muslim terjerumus ke dalam keburukan dari lisannya. Karena sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih bahwa sesungguhnya seorang hamba kemudian berkata sebuah perkataan yang dia tidak mengetahui perkataan tersebut baik atau buruk. Namun kemudian karena perkataan tersebut perkataan baik kemudian dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam teks yang lain kemudian seorang hamba dalam lanjutan hadis seorang hamba kemudian berkata perkataan yang buruk yang dia tidak mengetahui sebenarnya apakah perkataan itu baik atau buruk karena dia tidak menimbang-nimbang efeknya. Jadi dia sekedar berkata saja, kemudian ternyata perkataan tersebutlah yang memasukkannya ke dalam neraka jahanam yang jaraknya lebih jauh daripada barat timur. Maka hendaknya kita mengetahui hal-hal yang menyebabkan pahala-pahala kita bertambah dengan menjaga lisan kita dan mengetahui apa-apa yang kemudian bisa mengurangi pahala-pahala kita dan menjadi dosa-dosa kita dari lisan yang kita miliki. أيها الأحبة، يقول الله تبارك وتعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إن كلماتك التي تخرج من بين شفتيك محسوبة مرصودة لك، إما أن تكون سببا لرفعة الدرجات أو تكون سببا لهويك في الدركات والعياذ بالله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: كف عليك لسانك. فقال معاذ: وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، يعني وإنا لمحاسبون بالذي ننطق به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك يا معاذ.
ثكلتك بمعنى فقدتك، وهذه كلمة تجري على ألسنة العرب ولا يقصدون بها الدعاء. ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم، أي ما تجنيه ألسنتهم من ألفاظ. ولذلك أيها الأحبة إني لا أتعجب من بعض المسلمين، تجده مقبلا على طاعة الله عز وجل، مبتعدا عن المحرمات، تاركا للخمر، تاركا للزنا، تاركا لأكل الربا، تاركا لموبقات الأعمال من كبائر الذنوب، وتجده يطلق لسانه يمينا وشمالا، يتكلم في فلان ويطعن في فلان ويلمز فلانا ويعيب على فلان دون رقيب ولا حسيب. أين تقوى الله عز وجل من هذا؟ لا شك أيها الأحبة أنه ينبغي علينا أن نحاسب ألسنتنا محاسبة الشريك لشريكه. لو أن اثنان تشاركا في تجارة، فالأول سيحاسب الثاني محاسبة دقيقة، وكذلك الثاني يحاسب الأول، وهكذا ينبغي أن نكون مع ألسنتنا، أن نحاسبها محاسبة الشريك لشريكه، أن يكون فيه محاسبة دقيقة لما ننطق به ونتلفظ. فنسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم من كل سوء وشر. Ayyuhal ahibbah, Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa tidak ada satu ucapan pun yang keluar dari mulut kecuali akan dicatat oleh malaikat yang selalu menyertai. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Maka sesungguhnya lafaz-lafaz yang keluar dari lisan kita semuanya akan dicatat oleh malaikat yang ada di kanan dan di kiri kita. Maka perkataan tersebut bisa menjadi sebab bertambahnya derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala apabila perkataan tersebut adalah perkataan-perkataan yang baik. Namun apabila perkataan-perkataan tersebut adalah perkataan yang buruk, maka itu bisa menjadi penyebab daripada turunnya derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Muaz bin Jabal bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata kepada Muaz bin Jabal, "Wahai Muaz, jagalah lisanmu wahai Muaz." Kemudian Muaz bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya wahai Rasulullah, apakah semua ucapan yang kita ucapkan akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala?" Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab bahwa tidaklah seseorang itu dimasukkan ke dalam neraka, bahwa sebagian besar seorang dimasukkan ke neraka tidak lain adalah karena buah dari lisannya. Bahwa hal yang paling besar memasukkan seseorang ke dalam neraka adalah buah dari lisannya. Artinya petaka dari lisannya. Apa yang keluar dari lisannya adalah yang keburukan. Maka Syekh takjub, Syekh kaget ketika melihat banyak orang yang taat, yang beribadah, yang sangat multazim, meninggalkan khamar, meninggalkan zina, meninggalkan dosa-dosa yang besar. Tapi ternyata lisannya sangat mudah untuk mengeluarkan perkataan-perkataan yang kotor, untuk bergibah, untuk mencaci, untuk memaki. Di mana ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka hendaknya kita untuk bermuhasabah, menintrospeksi diri kita, menintrospeksi lisan kita. Sebagaimana seseorang ketika bekerja sama dalam sebuah usaha. Ketika dua orang bekerja sama, maka keduanya akan saling melihat, akan saling menintrospeksi apakah pekerjaannya baik atau buruk, agar usahanya jalannya lancar. Apakah dia berkhianat atau tidak? Maka seseorang harus menintrospeksi dirinya, lisannya sebagaimana seseorang yang sedang bermusyarakah, ya berusaha dengan temannya. Maka Syekh kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari segala keburukan-keburukan. وكذلك أيها الأحبة من آفات اللسان التي ينبغي للمسلم أن يحذرها آفة الكذب، أن يكون المسلم كذابا، مسلم ويكذب، كيف يجتمع ذلك؟ الذي من عادته وديدنه وهجيراه الكذب هو المنافق الذي أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: آية المنافق ثلاث،
إذا حدث كذب. هذه صفات المنافقين. لكن مسلم يكذب، هذا لا شك أن فيه خصلة نفاق، ينبغي عليه أن يبادر بالتوبة إلى الله عز وجل، أن يقلع عن هذا الذنب العظيم الخبيث الذي وصف به أهل النفاق والعياذ بالله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الكذب يهدي إلى الفجور، إلى المعاصي، بوابة المعاصي الكذب، وإن الفجور يهدي إلى النار. وما زال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. أعوذ بالله أن تكتب عند الله كذابا. فاتق الله عز وجل واترك الكذب. لا سيما بعض المسلمين تساهلوا في بعض القصص المضحكة التي فيها كذب، يقص قصة حتى يضحك غيره. والنبي صلى الله عليه وسلم قد نص على هذا الأمر فقال: ويل للذي يحدث ليضحك القوم فيكذب، ويل له، ويل له. قالها 3 مرات، هدده النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة ويل، يعني الويل له مما ينتظره يوم القيامة من العذاب الأليم الموجع الذي يوجعه بسبب كذبه وإضحاكه للناس. فانتبه واتق الله عز وجل. الكذب بابه مغلق في شريعتنا، لم يرخص إلا في بعض الأمور التي نص عليها النبي عليه الصلاة والسلام: الذي ينمي خيرا ويقصد الإصلاح، وكذب الرجل على زوجته، وأيضا الكذب في الحرب. هذه 3 أمور، أما غيرها حرام، يحرم على المسلم الكذب. الكذب من صفات المنافقين. Dan di antara petaka lisan adalah berbohong, yaitu kadzib. Yaitu seorang muslim tapi dia pembohong. Bagaimana seorang muslim bisa menjadi seorang pembohong? Karena sesungguhnya kadzab, seorang yang selalu berdusta, ini adalah seorang yang munafik. Maka sebagaimana yang kita ketahui bahwa di antara ciri-ciri seorang munafik adalah apabila dia berkata dia berdusta. Maka apabila seorang muslim kemudian berdusta, maka di dalam dirinya ada sifat-sifat kemunafikan yang perlu untuk dihindari dan perlu untuk bertaubat darinya. Maka apabila kita kemudian pernah berbohong, hendaknya kita bertaubat dari dusta tersebut. Karena sesungguhnya dusta itu menggiring kepada fujur, dan fujur ini menggiring kepada neraka. Dan seorang yang kemudian terus-menerus berdusta, maka dia akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pendusta. Waliyadu billah. Apalagi sebagaimana kita lihat sebagian muslim, bahwa sebagian muslim dengan mudahnya berkisah kisah-kisah yang dusta. Tujuannya untuk membuat seseorang tertawa. Dan ini dilarang dalam syariat kita. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, wail, celaka seseorang yang kemudian berkisah untuk membuat seseorang tertawa, sedangkan kisahnya adalah kisah yang dusta. Rasulullah SAW mengulanginya 3 kali. Wailun lahu, wailun lahu, wailun lahu. Maka hendaknya seseorang meninggalkan seluruh bentuk kedustaan. Karena sesungguhnya kedustaan dalam syariat kita pintunya sangat tertutup. Tidak ada kedustaan dalam syariat kita kecuali ada dalam beberapa tempat-tempat. Di antaranya adalah kebohongan, kedustaan seorang suami kepada istrinya. Tatkala mengatakan istrinya cantik, mungkin sebenarnya tidak cantik dan lainnya. Ya. Dan pada tempat-tempat yang lain, yang itu disyariatkan dalam Islam, yaitu untuk islah, ya, untuk islah antara dua manusia yang sedang bertengkar. Ini tempat-tempat di mana diperbolehkan berdusta di dalamnya. ومن آفات اللسان عباد الله الغيبة وما أدراك ما الغيبة التي أصبحت عند بعض المسلمين فاكهة يتفكهون بها كما يأكلون التفاح والدريان، والغيبة مثل الفواكه عندهم، يتساهلون بها تساهل أكل الفواكه والعياذ بالله، وهي من كبائر الذنوب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين.
لا تغتابوا المسلمين، يعني الذي يغتاب هذا ليس بمؤمن كامل الإيمان والعياذ بالله. لا تغتابوا المسلمين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكرت أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها صفية أمنا الأخرى رضي الله عنها، قالت للنبي صلى الله عليه وسلم حسبك من صفية كذا وكذا كذا وكذا، يعني تعني أنها قصيرة رضي الله عنها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، أي غيرت لونه لعظيم قبحها وشدة خبثها، وهي الغيبة والعياذ بالله. وقد مر النبي صلى الله عليه وسلم على، يعني كان جالسا هو وأصحابه فجاءتهم ريح خبيثة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون ما هذه الريح؟ هذه ريح الذين يغتابون الناس. أعوذ بالله، يعني أنهم يعني قد يعذبون في قبورهم، نسأل الله السلامة والعافية. وقد مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. أصحاب هذه القبور يعذبان وما يعذبان في كبير، يعني ليسوا يعذبون بشرك، ليسوا يعذبون بزنا، ليسوا يعذبون بقتل، وما يعذبان في كبير. ذكر منهم أما أحدهما فكان يمشي بالغيبة، رواية عند ابن ماجه، رواية عند ابن ماجه نصت على أنه كان يمشي بالغيبة، والرواية الأخرى يمشي بالنميمة. أما أحدهما فكان يمشي بالغيبة، هذا فيه دليل على أن الغيبة قد ينالك من عذاب القبر بسببها، فاتق الله عز وجل. وإن كنت ممن يغتاب المسلمين فأترك هذا الأمر. والأعظم والأقبح من ذلك أن تصدر الغيبة منك على عالم من علماء المسلمين، على أستاذ كرس جهده في الدعوة إلى الله عز وجل للكتاب والسنة، وكان داعيا على منهج النبي صلى الله عليه وسلم، تغتاب وتتكلم فيه فلان فيه كذا وكذا، وتشتد الغيبة وتعظم إذا كانت غيبتك على حاكم من حكام المسلمين، تتكلم في أمراء المسلمين وتطعن فيهم وتوغر صدور الناس فيهم. أيها الأحبة، إن الغيبة من عظيم جرمها جاءت بثلاث مصطلحات في شرعنا في الكتاب والسنة، جاءت بثلاث مصطلحات: ذكرك أخاك بما يكره في حال غيبته إن كان حقا فهو الغيبة، وإن كنت ذكرته بما قيل لك عنه، يعني سمعت كلاما فذكرته للناس بناء على ما سمعته فهو الإفك، سمي بالإفك، أي استمعت كلاما وذكرته نقلته لغيرك، هذا الإفك. وإذا كان فيه ما ليس، وإن قلت فيه ما ليس فيه، فهذا هو البهتان والعياذ بالله. ذكرك أخاك بما يكره إن كان فيه فهي الغيبة، وإن كان سماعا نقلت سماعا سمعته فهو الإفك، وإن كان فيه ما ليس فيه، قلت فيه ما ليس فيه، فهو البهتان والعياذ بالله. هذا إن دل على عظيم قبحها عند الله عز وجل، والويل ثم الويل لمن اغتاب المسلمين. Dan di antara petaka lisan selanjutnya yaitu adalah ghibah. Apa itu ghibah? Ghibah ini seperti wangi buah durian, sebagaimana Syekh sebutkan tadi, yang wanginya sangat kuat ya apabila kita menciumnya, dan dia termasuk dari dosa yang sangat besar, kabairud dzunub. Maka hendaknya seorang muslim tidak menggibah saudaranya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih bahwa Aisyah suatu waktu berkata tentang Sofia, tentang ibunda kita yang lain. Ya, jadi ada ibunda kita Aisyah, ada ibunda kita Sofia. Kemudian Aisyah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, cukuplah kau terkait Sofia. Sofia itu orangnya pendek, orangnya kada-kada seperti ini, seperti itu." Ya, Aisyah menjelek-jelekan Sofia radhiyallahu anhuma. Maka apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala mendengar bahwa Aisyah mengatakan bahwa Sofia ini
seorang wanita yang pendek. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, seandainya perkataanmu tadi kemudian mencampuri air lautan, maka niscaya air lautan yang begitu banyak, begitu volumenya begitu besar akan kotor karena ucapan yang kau ucapkan itu adalah ucapan yang sangat kotor. Artinya bisa menghapus pahala yang sangat besar yang kita miliki selama bertahun-tahun yang kita kumpulkan. Terhapuskan karena ucapan yang kotor. Waliyadzubillah. Dan Rasulullah SAW dalam hadis yang lain, ya, tatkala sedang duduk bersama para sahabatnya, kemudian tercium bau yang sangat tidak enak, yang sangat tidak enak dicium oleh Rasulullah SAW. Maka kemudian Rasulullah SAW berkata bahwa bau ini seperti bau seorang yang berghibah. Maka dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW tatkala melewati kuburan, ya, kemudian Rasulullah SAW bersabda bahwa orang yang dikubur dalam kuburan ini sedang diazab. Dan keduanya tidak diazab karena dosa yang besar. Bukan karena dosa syirik, bukan karena dosa zina, atau dosa-dosa besar yang lainnya. Dalam satu riwayat yang diriwayatkan oleh Ibn Majah bahwa satu di antara dua penghuni kubur itu, Rasulullah SAW berkata, sesungguhnya satu di antaranya ketika di dunia sering berghibah, sering menyebarkan ghibah kepada orang lain. Ini dalam riwayat Ibn Majah. Ini memang ada dua riwayat tadi Syekh sebutkan, gitu ya. Satu riwayat yang diriwayatkan oleh Ibn Majah bahwa salah seorang penghuni kubur tersebut ketika di dunia sering berghibah. Maka seorang yang berghibah bisa mendapatkan azab kubur. Waliyadzubillah. Maka bertakwalah kepada Allah. Tinggalkan ghibah ini. Apalagi tatkala seseorang menggibahi ustadz sunnah atau ustadz yang sudah mendedikasikan hidupnya untuk dakwah sunnah. Manhaj Rasulullah SAW kemudian mengatakan bahwa ustadz ini seperti ini, ustadz ini seperti itu. Perkataan-perkataan yang tidak baik. Maka ini tentu dosanya lebih besar dibanding kepada berghibah kepada orang-orang yang lain. Maka karena besarnya dosa tersebut, kemudian dibagi menjadi 3 bentuk macam. Yang pertama, apabila seseorang kemudian menyebutkan hal yang tidak disukai saudaranya. Ini yang pertama. Apabila seseorang menyebutkan hal yang tidak disukai oleh saudaranya, ya, dan itu benar ada pada dirinya, bisa difahami, maka ini adalah ghibah. Ini yang pertama. Apabila dia menyebutkan keburukan seseorang dan itu benar ada pada dirinya, maka ini ghibah. Adapun apabila dia mendengar dari seseorang, dia mendengar ya bahwa fulan seperti ini, fulan seperti ini. Ya, hanya sekedar mendengar. Kemudian dia menyebutkannya kepada orang yang lain, maka ini termasuk yaitu sebuah fitnah. Adapun yang ketiga, apabila kemudian seseorang mengatakan hal-hal yang buruk terkait orang lain dan itu tidak ada pada dirinya, maka ini adalah musibah. Ya, ini disebut buhtan. Ya, ini kedustaan, kebohongan yang besar. Kebohongan yang besar. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari 3 hal tersebut. كذلك أيها الأحبة من الآفات الخطيرة جدا آفة اللعن أن يلعن المسلم أخاه أو يلعن صديقه، وهذه قد قال عنها سلمة بن الأكوع رضي الله عنه: كنا إذا رأينا الرجل يلعن أخاه علمنا أنه قد أتى بابا من أبواب الكبائر. أيها الأحبة، اللعن كالقتل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري قال: ومن لعن مؤمنا فهو كقتله. وأخبرنا عليه الصلاة والسلام أنهم لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. وأخبرنا عليه الصلاة والسلام بقوله: إن العبد إذا لعن شيئا، يعني لعن إنسانا، لعن حيوانا،
لعن جمادا، لعن كأسا. إن العبد إذا لعن شيئا صعدت اللعنة في السماء فتغلق أبواب السماء دونها، لا تستطيع الدخول. قال ثم تهبط إلى الأرض فتغلق أبوابها دونها، ما تستطيع. ثم تأخذ يمينا وشمالا، لعنتك التي خرجت من بين شفتيك تصعد إلى السماء ثم تنزل، ثم تأخذ يمينا ثم تأخذ شمالا. قال عليه الصلاة والسلام: فإذا لم تجد مساغا، لم تجد مكانا تذهب إليه، رجعت إلى الذي لعن، إلى الذي لعنته من إنسان أو حيوان أو جماد، فإن كان أهلا لذلك وإلا رجعت على قائلها. أعوذ بالله من ذلك. يرجع عليك إثم اللعن. اتق الله عز وجل أيها المسلم، وطهر لسانك من هذا الرجس الخبيث، رجس اللعن الذي قد يكون محرقا لحسناتك يوم القيامة، قد يكون سببا لعطبك. لماذا؟ لأنك تتساهل فيه. ومن لعن مؤمنا فهو كقتله. نسأل الله عز وجل أن يجنبنا من اللعن ومن آفات اللسان التي تشيننا يوم القيامة. Dan di antara petaka lisan yang selanjutnya yaitu adalah laknat, yaitu tatkala seseorang melaknat saudaranya. Ya, sebagaimana kemudian seseorang melaknat saudaranya, maka sesungguhnya laknat tersebut termasuk dalam dosa yang sangat besar. Karena sesungguhnya siapa yang melaknat seorang mukmin, maka dia seperti membunuhnya. Dosanya seperti membunuhnya. Melaknat seorang mukmin dosanya seperti membunuh seorang mukmin. Maka dia tidak termasuk dari golongan syuhada. Maka seseorang hamba apabila kemudian dia melaknat benda mati, ya seperti melaknat hewan dan juga melaknat benda mati seperti gelas, gitu ya. Kemudian laknatnya naik ke langit. Kemudian setelah laknat tersebut naik ke langit, kemudian turun ke muka bumi. Ya, kemudian laknat tersebut mencari ke kanan dan ke kiri. Ya, tatkala laknat tersebut tidak mendapatkan tempatnya, maka laknat tersebut kemudian sebagaimana sabda Rasulullah SAW, maka dia akan kembali kepada benda tersebut. Apabila tadi kita melaknat gelas, maka akan kembali kepada gelas tersebut. Apabila kemudian gelas tersebut tidak sesuai sebagaimana yang kita laknat, maka laknat tersebut akan kembali kepada orang yang melaknatnya. Wal'iyadzubillah. Maka perkataan laknat tersebut akan kembali kepada orang yang menyebutkannya. Maka laknat ini adalah perbuatan yang kotor dan keji dan bisa menjadi sebab atas kehancuran seorang hamba. Sebagaimana tadi disebutkan, seorang yang melaknat seorang mukmin, maka dosanya seperti dosa membunuh. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijauhkan dari petaka-petaka lisan ini dan dijauhkan daripada dosa-dosanya. Amin ya rabbal alamin. كذلك أيها الأحبة من آفات اللسان التكفير لا سيما يعني تكفير المسلمين بغير حق ولا برهان. أما تكفير الكافر فهو من أصول ديننا. تكفير الكافر: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. اليهود، النصارى، الملاحدة الذين هم على غير دين الإسلام، هؤلاء يجب تكفيرهم، هو أصل من أصول ديننا. لكن أن تكفر مسلما بغير بينة ولا برهان فالويل ثم الويل لك من الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. أعوذ بالله، يعني أنك تبوء بإثم التكفير يوم القيامة. اعلم أن من أعظم أسباب انكباب الإنسان على وجهه في نار جهنم أن تصدر منه كلمة التكفير بغير حق: فلان كافر، فلان كافر. ومن أنت؟ لا سيما الصغار، من أنت حتى تكفر عباد الله عز وجل؟ هل بلغ علمك علم إمامنا محمد بن إدريس الشافعي، علم إمامنا أبو حنيفة النعمان رحمه الله، علم إمامنا أحمد بن حنبل، علم إمامنا مالك ابن أنس رحمهم الله جميعا؟ من أنت حتى تنصب نفسك لهذا المنصب الذي لا يكون إلا لأهل القضاء؟ اتق الله عز وجل ولا يخرج منك مثل هذه الكلمات التي قد تكون سببا لعطبك يوم القيامة. التكفير وقف على العلماء الراسخين.
لا نكفر إلا من كفره الله ورسوله. كفر الله اليهود، النصارى، كفر المشركين، كفر فرعون، أبي لهب. الذين كفرهم الله ورسوله نكفرهم، الذين أجمع العلماء على تكفيرهم نكفرهم. أما أن تكفر مسلما فالويل لك من الله. والله لن يسألك الله يوم القيامة لما لم تكفر فلانا، بل سيسألك لما كفرت فلانا المسلم. فإن من ثبت إسلامه بيقين فلا يزول عنه وصف الإسلام إلا بيقين. فاحذر أن تدخل في مثل هذه المهال. والسلامة لا يعدلها شيء. Dan di antara petaka lisan yang selanjutnya yaitu takfir, yaitu mentakfirkan orang lain. Terlebih lagi mentakfirkan kaum muslimin. Ya. Adapun mentakfirkan orang-orang yang jelas kekafirannya seperti orang Yahudi, orang Nasrani, ya, orang-orang kafir, maka wajib kita untuk mengkafirkan mereka karena sudah jelas. Adapun mentakfirkan seorang muslim, seorang mukmin tanpa adanya bukti yang jelas, maka ini adalah kecelakaan bagi orang yang mengkafirkan. Barang siapa yang mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengatakan bahwa kamu kafir, ya, bahwa kamu kafir, maka perkataan tersebut akan kembali kepada dirinya. Dan siapa kalian sampai kemudian mengkafirkan orang lain? Ya. Apakah ilmu kalian sudah mencapai ilmu Imam Syafi'i atau Imam Ahmad bin Hanbal atau Imam Malik atau Imam Abu Hanifah? Sedangkan mengkafirkan atau bab takfir ini hanyalah untuk para ahli ilmu, ahli qadha, yang mereka tidak lain adalah ulama-ulama yang kibar, yang sudah diketahui keilmuannya. Ya, dan yang wajib dikafirkan adalah orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, atau orang-orang yang para ulama sudah ijma bahwa mereka ini adalah orang-orang kafir. Sebagaimana yang termaktub di dalam Al-Quran seperti Fir'aun, Abu Lahab, atau orang-orang yang lainnya yang kemudian disepakati oleh para ulama bahwa mereka adalah seorang yang kafir. Adapun seorang yang kemudian mengkafirkan seorang muslim, ya, apalagi kemudian tanpa bukti, ya, maka di akhirat nanti kita tidak akan ditanya, apakah engkau sudah mengkafirkan orang lain? Tidak. Kita tidak ditanya, kenapa engkau tidak mengkafirkan? Tidak. Yang ditanyakan kita di akhirat nanti adalah, kenapa engkau mengkafirkan? Bukan pertanyaannya bisa dibalik, gitu ya, bisa difahami. Jadi bukan pertanyaannya, kenapa engkau tidak mengkafirkan? Bukan. Tapi kenapa engkau mengkafirkan? Bisa difahami? Maka keselamatan yang hakiki adalah keselamatan dari bab takfir. Mudah-mudahan kita semua selamat dari hal tersebut. Amin ya rabbal alamin. كذلك أيها الأحبة من أعظم آفات اللسان وهو أعظمها وأخطرها وأجرمها وآثمها يوم القيامة، وهو أن تصدر منك كلمة الشرك. اتق الله عز وجل، وقد أخرتها عمدا حتى يطول الكلام فيها. اتق الله أيها المسلم أن تصدر منك كلمة الشرك الذي من مات عليه فإن الله لا يغفر له. مت على شرك والله ما يغفر الله لك وإن أتيت بملء الأرض طاعات وقربات وصلوات وصيام. ما دمت مشركا بالله عز وجل فالجنة عليك حرام. الذي قالها ربنا جل وعلا، قال سبحانه: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. كيف يجتمع مسلم ويشرك بالله عز وجل؟ العجيب أن بعضهم يقول أنا مسلم وهو يدعو غير الله، يدعو من دون الله عز وجل، يترك ربه الذي قال أجيب دعوة الداعي إذا دعان، يترك ربه الذي قال ادعوني أستجب لكم، يترك ربه الذي يجيب الدعوات الذي قال عن نفسه أمن يجيب المضطر إذا دعاه
ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. سبحان الله، يترك ربه الذي يجيب الدعوات، الذي يغيث اللهفات، الذي يزيل الكربات، الذي يفرج الهموم ويزيل الغموم جل وعلا، ثم يدعو غير الله عز وجل. سبحان الله، قال ربنا جل وعلا: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. أنا دون الله، الشيخ دون الله، أنت دون الله، كلنا دون الله، ليس أحد مع الله، كل الناس والمخلوقات دون الله. الله عز وجل يقول: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. عيسى دون الله، جبريل دون الله، محمد صلى الله عليه وسلم دون الله، أبو بكر دون الله، الشافعي دون الله، أحمد بن حنبل دون الله، علماؤنا دون الله، أولياؤنا دون الله، المخلوقون دون الله عز وجل. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. الآية جاءت عامة يدخل فيها الأصنام والأشجار والأحجار والأوثان والأصنام والأولياء والأنبياء، كل الناس دون الله عز وجل. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. والله لا يستجيب إلا الله عز وجل، لا يستجيب لنا الأموات ولا يستجيب لنا الغائبين ولا يستجيب لنا أحدا إلا الله جل وعلا. فإذا دعوت فادعوا ربك جل وعلا، فهذا هو حقيقة الإيمان. يقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يغفر الله عز وجل للزاني إن شاء، لشارب الخمر إن شاء، يغفر الله عز وجل لعاق الوالدين إن شاء، لكن من مات على الشرك فإن الله لا يغفر له أبد الآباد ودهر الدهر، وإن حج 100 عام وإن صام 1000 سنة، ما دام أنه مات على الشرك ومصر عليه وأقيمت عليه الحجة والبرهان فإن الله لا يغفر له أبد الآباد ودهر الدهارير. فالله أيها المسلمون بالتحذير من الشرك. ألا ترون أن إبراهيم عليه السلام ينبغي علينا أن نخاف من الشرك وأن نحذره وأن ندعو الله جل وعلا دعاء الغريق. لو أن غريقا الآن ليس له أحد، كيف سيدعو ربه جل وعلا؟ والله سيدعو ربه دعاء من أخلص ومن انصرفت جميع جوارحه إلى الله. هكذا ينبغي أن ندعو الله عز وجل أن ينجينا من الشرك. ألا ترون أن إبراهيم عليه السلام قال يدعو ربه جل وعلا وهو النبي الخليل عليه السلام، قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. يدعو الله عز وجل أن يجنبه الشرك. يقول إبراهيم التيمي رحمه الله تعالى: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ أنت تأمن البلاء، أنا أمن البلاء؟ والله لا نأمن البلاء. ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ يعقوب عليه السلام لما حضرته الوفاة، الآن حضرته الوفاة، أسألكم بالله بماذا أوصى أبنائه؟ بالصلاة، بالزكاة، بر الوالدين؟ أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ يوصي أبناءه، يرى من يعبدون بعده، هل يعبدون الله أم سيعبدون غير الله من الأنبياء والأولياء والأشجار والأصنام؟ ما تعبدون من بعدي. إذن ينبغي علينا أن تكون قضية التوحيد هي قضيتنا، هي شغلنا، هي ليلنا، هي نهارنا، هي حياتنا، هي مماتنا، هي والله سبب قبول أعمالنا. نسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الوجوه الطيبة المباركة من أهل التوحيد، وأن يجنبنا وإياهم الشرك والتنديد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: ألا أدلك على دعاء يذهب عنك صغير الشرك وكبيره؟
قال بلى يا رسول الله. قال قل اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. قولوها الآن. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. Dan selanjutnya yang paling besar, petaka yang paling besar yang ada tidak lain adalah syirik. Perkataan-perkataan syirik yang keluar dari lisan kita. Maka bertakwalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak keluar satupun perkataan-perkataan syirik dari lisan kita. Karena sesungguhnya dosa syirik ini tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala apabila kita tidak bertaubat. Ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik. Ya, dan mengampuni dosa-dosa yang lainnya apabila Allah Subhanahu wa taala berkehendak. Ya, ini apabila seorang hamba kemudian wafat dan dia belum bertaubat dari dosa syirik tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala juga telah mengharamkan surga bagi orang-orang yang berbuat syirik, bahwa sesungguhnya orang-orang yang bersyirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan surga baginya dan tempat kembalinya adalah neraka jahanam. Dan tidak ada pertolongan bagi orang-orang yang berbuat kezaliman, yaitu orang-orang yang berbuat syirik. Dan bagaimana seorang muslim kemudian bisa mengatakan perkataan-perkataan yang syirik? Maka hendaknya kita meninggalkan segala bentuk-bentuk kesyirikan tersebut. Ya, dan juga bentuk-bentuk berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala lah satu-satunya zat yang mengijabah doa. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Bahwa aku mengijabah doa hambaku apabila dia berdoa kepadaku. Maka kenapa kita berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Maka hendaknya seorang meninggalkan segala bentuk persembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka bukankah Allah Subhanahu wa taala yang kemudian menghilangkan segala bentuk keburukan dari diri kita dan juga menghilangkan segala bentuk kesulitan-kesulitan dalam kehidupan kita. Namun sebagian besar dari kita, namun sangat sedikit dari kita yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Qalilan ma tashkurun. Dan dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan adakah orang yang lebih sesat daripada yang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Maka setiap manusia hendaknya berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Karena sesungguhnya apa-apa dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan orang-orang yang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala tidak akan mendapatkan apapun kecuali qitmir. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Ya, kemudian kita semua tidak seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Ya, dan itu pun kita tidak boleh berdoa kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Ya, begitu pula orang-orang yang mulia, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, apabila kalian berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, maka mereka tidak akan mengijabah doa kalian. Dan meskipun mereka mendengar doa kalian, maka mereka tidak akan memberikan manfaat sedikit pun bagi kalian. Meskipun zat yang kita doa selain Allah ini mendengar apa yang kita doakan, mereka tidak akan bisa memberikan sedikit pun manfaat bagi diri kita. Maka sesungguhnya dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya apa-apa yang kita berdoa kepadanya selain kepada Allah Subhanahu wa taala, ya tidak lain adalah hamba-hamba. Ya, maka hendaknya
fad'uhu ya Syekh. Innalladzina tad'una min dunillahi عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن iya. كنتم Sesungguhnya hamba-hamba yang kalian berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala tidak lain adalah hamba seperti kalian yang tidak memberikan manfaat maupun mudarat. Yang mereka tidak bisa memberikan sedikit pun manfaat selain Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa yang lainnya. Sebagaimana dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa-dosa yang di bawah dari dosa syirik. Maka apabila seseorang haji 100 tahun atau dia sholat 1000 tahun, maka demi Allah tidak akan bermanfaat sholatnya maupun hajinya apabila dia berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita menjauhi dosa syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tatkala kita berdoa, hendaknya lihatlah bagaimana seseorang yang ketika hendak tenggelam, seorang yang akan tenggelam maka dia akan berdoa dengan penuh keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya seseorang pun demikian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keyakinan. Lihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihi salam, Abul Anbiya, Nabi Ibrahim alaihi salam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Wajnubni wa baniya an na'budal asnam." Ya Allah, jauhkanlah diriku dan anak-anak keturunanku dari menyembah berhala-berhala. Yang berdoa siapa? Nabi Ibrahim alaihi salam. Bagaimana dengan kita? Pernahkah kita berdoa sebagaimana Nabi Ibrahim alaihi salam berdoa? Lihat bagaimana Nabi Yakub alaihi salam tatkala hendak wafat, tatkala sakaratul maut, Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan bagaimana kisah Nabi Yakub alaihi salam tatkala sakaratul maut, bahwa tatkala datang sakaratul maut kepada Nabi Yakub alaihi salam, apa yang dikatakan oleh Nabi Yakub alaihi salam? Ma ta'buduna mim ba'di. Ya, tatkala datang sakaratul maut kepada Nabi Yakub alaihi salam, Nabi Yakub berpesan kepada anak-anaknya, apa yang engkau sembah setelahku? Bukan yang ditanyakan apa pekerjaan dan lainnya yang akan kalian lakukan setelahku, tapi apa yang kalian sembah setelahku? Apakah kalian menyembah Allah Subhanahu wa taala atau kalian menyembah zat-zat yang lain? Maka hendaknya hidup kita, mati kita, semuanya hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kesyirikan di dalamnya. Lihat bagaimana doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan Abu Bakar As-Siddiq untuk meminta pertolongan dan meminta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal, dari kesyirikan-kesyirikan yang kita ketahui, dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesyirikan-kesyirikan yang tidak kita ketahui. Karena beberapa kesyirikan kita tidak ketahui bahwa ternyata hal tersebut merupakan kesyirikan. Wal'iyadzubillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Yuk belanja di TS Mart. Dengan belanja di TS Mart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS.